problema kung asa ta magkakita. Nang dahon nga laya akong amigo nagtinga, dili na siya mahimutang kasakit iyang dugan. Kay dugay siyang wala nakapam-pam rapa-pam-pam-pam rapa-pam-pam-pam. Dako iyang isiabot sa dalunggan rapa-pam-pam-pam rapa-pam-pam-pam. Lami kay natural gikas kinaiyahan. Sila krisis din na tinood ang tinod-anan sa panakabungtod, lingi-lingi sa wala, lingi-lingi sa too. Apat nilang gamay padayon ang tulo rapa-pam-pam-pam rapa-pam-pam-pam. Dako iyang isiabot sa dalunggan rapa-pam-pam-pam rapa-pam-pam-pam. Labi kay natural gikas kinaiyahan. Nganong ihatag man sa atong amahan, ipatubo ang tanan para sa atong tanan. Inyong ibawalan, inyong ibabagan, inyong panghikaon dato amo amutan rapa-pam-pam-pam rapa-pam-pam-pam. Dako iyang isiabot sa dalunggan rapa-pam-pam-pam rapa-pam-pam-pam. Lami kay natural gikas kinaiyahan.